श्री जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा को सुरक्षा देवा लक्ष्य श्री जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान नुआपड़ा जिला शाखा पक्षर आज सीनापाली जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो सम्मेलन में इस्कन अनुष्ठान पक्षर विश्वर अनेक देश में अदिनीय रथयात्रा पालन को तीव्र निंदा करा शास्त्रीय नियम को संपूर्ण उल्लंघन करुवा कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी धर्मीय भावना को आघात देउथिबा प्रकाश कर शास्त्र अनुसार श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि आरंभ हो 9 दिन अवधि में संपूर्ण होबार विधि रही किंतु इस्कन अनुष्ठान पक्षर विभिन्न देश में वर्ष तमाम विभिन्न समय रथयात्रा पालन हो प्रथा को संपूर्ण भाव में बंद कर निर्धारित तिथि पालन करने संपृक्त अनुष्ठान को अनुरोध कर सम्मेलन में श्री जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान पुरीर सभापति श्री राधेश्याम पंडा नुआपड़ा जिला शाखा सभापति श्री वैशंपायन मेहर संपादक श्री तुलसीराम मेहर कोषाध्यक्ष श्री रूपेश चंद्र मेहर सेनापाली जगन्नाथ मंदिर परिचालना समितिर वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री डम्बरधर मेहर श्री पूर्णचंद्र मेहर श्री गलामणि सास और अन्य कर्मकर्ता उपस्थित थे। जगतरनाथ जगन्नाथ कौ दिन तांकर रथयात्रा वर्ष को थरे कराहब बाहुड़ा यात्रा थरे कराहब तार तारीख एवं तिथि तार तिथिटे से निश्चित भाव में निजे ही करके आमको देइचंती जो तिथि कि आम रथयात्रा करुचे एवं बाहुड़ा यात्रा करुचे किंतु इस्कन एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जी कि यही तिथिर बाहर निजर सुविधा मुताबक से माने भारत भितर एवं भारत बाहर अन्य देश मानक से रथयात्रा करुचंती जहाँकि आम जगतरनाथ जगन्नाथंकर रथयात्रार नीति नियम व्यतिरेक होउची। एणु आमे ए सांबादिक सम्मेलन करिवार उद्देश्य होउची इस्कन रो कार्यक्रम ठीक ना भूल सेटा सर्वसाधारण आपण मानक भितरे आपण मानक जरिया जानतु एवं जगतर नाथ जगन्नाथंकर प्रथम सेवक गजपति महाराज दिव्य सिंह देव तांकरी उपदेश रे ये कार्यक्रम श्री जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान पुरी तरफरु करा जाउची। गत डिसेम्बर शेष सप्ताह रे आमर प्रतिष्ठान वार्षिक उत्सव होता से वार्षिक उत्सव रे से मुख्य अतिथि रूप में आम पाखे उपस्थित रही आमको मार्गदर्शन करी अनुरोध कले कि जगन्नाथଙ୍କ उपरे काम करिवार जगन्नाथଙ୍କ विभिन्न तत्व उपरे विचार करी काम को आगो को नबार कार्यक्रम जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष कर मु देखुची। तेणु आपण समस्त को मोर अनुरोध कि आपण समस्ते जगन्नाथ प्रेमी यही इस्कन कार्यक्रम को को प्रकार भाव में बंद कर आगामी दिन में निर्दिष्ट तिथि रे ही जिंदि जगन्नाथ रथयात्रा से माने करिवे तापई सर्वसाधारण स्तर टू तल स्तर टू इस्कन कार्यक्रम रूपरे ता उपरे से माने मतामत दे उपरिस्थ अधिकारी मानू कार्यकर्ता मानू से माने तांकर अंचल मतामत दियंतु बोलिकी गजपतिंकर आम प्रति आदेश अच्छी एवं उपदेश मध्य देइचंती। तेणु यही कार्यक्रम आजर कार्यक्रम उद्देश्य मूल मुख्य उद्देश्य होची आज आपण मानकर जेन सामाजिक सम्मेलन आम डाकिचु तार उपरे सूचना तो दि जाइए तथापि मुझे कहबी जे आम समस्ते होचुँ जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ संस्कृति एवं ओडिशार आराध्य देवता होती जगन्नाथ एवं जगन्नाथों आम आम जगन्नाथ एवं जगन्नाथ आज केवल ओडिशा रे नहंती भारतवर्ष नहंती सारा विश्व रे जगन्नाथंकर लोकप्रियता जगन्नाथंकर संस्कृति परंपरा को जो लोके ग्रहण करुचंती ताकू ईर्षा करी करी गोटे अंतर्जातिक स्तर रे गोटे षड्यंत्र चली जे जगन्नाथंकर जो मुख्य
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ବି ଆସିକରି ପୁରୀରେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଇସ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଳନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହେଉଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ମଠ ମହନ୍ତ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜକ କିମ୍ବା ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଲା, ସେ ବିଗ୍ରହ ବି ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବିଗ୍ରହ, ସେ ବିଗ୍ରହର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତ ଯାହା ଯାହା ବି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର କଥା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଜଗତର ନାଥ ହେଇଯିବେ କି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି, ସେଥିପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ, ଆମେ ତ ଯାହା ଲଢ଼ାଇ କରିବା, ଆମେ ତ ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ସରକାର ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଆମକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆମର ଦାବି, ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଦାବି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଦାବି କ'ଣ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେସର ଯଦି ହେବ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଅଛୁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଜ ଯଦି ଆସିବ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଯଦି ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକଜୁଟରେ କହିବା, ଭାରତ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।